گیا پتہ لگا قرآن دی برکت وے جڑا قرآن پڑھدا ہے قاری قرآن بندا ہے، جڑا صاحب قرآن دی تلاوت کردا ہے صحابی رسول بندا ہے، جڑا صاحب قرآن دی تلاوت کردا ہے او کی بندا ہے صحابی رسول، جڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے او قاری قرآن بندا ہے۔ توجہ فرماؤ، میرے آقا کریم علیہ السلام دا مقام کی پوچھ دے ہو، سرکار اپنا چہرہ چکدے نے اللہ قرآن نازل فرما دیندا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ سونیا تیرے چہرے دی قسمیں جدو میرے آقا اپنی زلفاں بغیر دینے رب فرماندا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ سونیا تیریاں زلفاں دی قسمیں اللہ اپنے محبوب دی ہر ادا تے قسماں پیا اٹھاندا ہے۔ اللہ کی کردا ہے اپنے محبوب دی ہر ادا تے دب کے بولیا کرو کی کردا ہے پیا قسمہ چکدا ہے تے یا اللہ تو تجھے نبیاں دی ورا قسمہ نہیں چکیاں اس نبی دی وری قسم تے قسم ہر ویلے قسم ہر ادا وچ قسم ہر وقت وچ قسم۔ فرمایا لوکو جے کوئی موسیٰ علیہ السلام دے منن والا ہے اونے اپنے نبی نو صحیح مننا ہے، ایمانداری وانگو مننا ہے، بندے دیاں پتراں وانگو مننا ہے، منن تو بعد اپنے نبی دا مقابلہ نہیں کرنا۔ جے عیسیٰ علیہ السلام دے منن والا ہے عیسائی ہے اونے اپنے نبی نو مننا ہے، ایمانداری وانگو مننا ہے، بندے دیاں پتراں وانگو مننا ہے، منن تو بعد اپنے نبی دا مقابلہ نہیں کرنا۔ فرمایا اپنے نبی دی واری تاں پیا قسمہ چکنا میرے نبی نو منن والے وچھیو جے منافق بھی ہون گے جڑے من کے بھی آکھن گے فرق نہیں ایڈا انفسہم ساڈے وچوں جو ہویا ساڈے وچوں جو ہویا۔ فرمایا انفسکم دا مطلب ہے نہیں تواڈے وچوں، فرمایا تنوین دس دیئے اے آیا تواڈا لبادہ پہن کے وے تسی اودے کولوں بیٹھ کے کلمہ حاصل کر سکو، تسی اودے کول بیٹھ کے قرآن دی تعلیم حاصل کر سکو، حدیث سن سکو، قرآن اللہ دا کلام سن سکو۔ میرا نبی نہ جنہ چو آیا ہے، نہ حوراں چو آیا ہے، نہ فرشتے چو آیا ہے، نہ غلمان چو آیا ہے۔ میرا نبی حوراں یا فرشتے یا غلمان وچ آوندا تے تسی اودے کول بیٹھ کے استفادہ نہ حاصل کر دے۔ تواڈے وچوں اس واسطے آیا ہے جویں تسی انسان ہو اس شکل اس لبادے وچ آیا ہے تاکہ تسی اودے کول بیٹھ کے قرآن دی تعلیم حاصل کر سکو۔ نہیں جی نور ہے تے نور جڑا ہے وہ کیویں آ گیا؟ میں کہا یار مینوں ایک گل تے دس، اے جی نور دے بال بچے نہیں ہوندے، شادی نہیں ہوندی، ویاہ نہیں ہوندا۔ میں کہا کملیا مت ماری گی تیری۔ میں کہا اللہ تعالیٰ جدوں ان روپ عطا کردا ہے نا جس روپ وچ کوئی شے آوندی ہے اس روپ دے اندر وہ آ کے اگر انسانی شکل وچ آئے یعنی یہ مخلوق بن کے آئے تے پھر وہ کھاندی پیندی بھی ہے، کی کردی ہے؟ بولو تے صحیح، وہ مخلوق یار انج نہیں ٹھٹ نہیں پیا ہوندا بھئی توجہ فرماؤ بولدا تے میں پیا تسی سندے ایڈے تھکے ہو تے سنان والا کڈا تھکیا ہوے دا بھئی اچھی بولیا کرو نا، محبت دا اظہار کریا کرو۔ میرا دل ہے کہ تانوں ہی پتہ لگے نا سرکار دے ذکر وچ ٹیلے لایا لبدا کی ہے۔ توجہ فرماؤ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوکو جدوں لبادہ بدلیا جاندا ہے جس لبادے وچ کوئی چیز آوے اس حالت دے اندر انہوں ہر کم کرنا پیندا ہے۔ توجہ فرماؤ، اے نہیں جی انج نہیں ہو سکدا۔ میں کیا میں نا آسا جڑا ہے لکڑ سپ کھا گئی دیکھ لگ پیا ہے کیویں ہو سکتا؟ میں قرآن نہیں پڑھیا، قرآن نہیں جاندا۔ موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ جی سنے ہیں تے میں کہا جی موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ سنے ہیں وہ جڑا آسا سپ کھا گیا ہے تے پیتا کچھ نہیں، وہ لکڑ دے کھاندی نہیں، تو آنے کھا پی گیا ہے۔ ایک تے اللہ دا قرآن ہے، اللہ دی قدرت ہے۔ میں کہا جی میں ایتھے اللہ دی قدرت ہے نا وہ ہے لکڑے جدوں سپ دا روپ بنے ہیں تے وہ کھان پی لگ پیا ہے۔ اسی طرح میرا نبی ہے نور ہے لیکن لبادہ بشریت جا کے میرا نبی ہر چیز کرن لگ پیا ہے۔ میرا نبی کھاندا بھی ہے پیندا بھی ہے اولاد بھی ہے سب کچھ ہے، اس واسطے لبادہ بشریت وچ میرے نبی آئے نے۔ اے دا مطلب یہ نہیں جویں اسی تے تسی ہاں توبہ توبہ استغفر اللہ لوگ آندے نے نہیں جی معاذ اللہ استغفر اللہ وڈے بھرا جنہ آدم استغفر اللہ صاحب قرآن دا انہاں آدم۔ میں کہا نا اور میرے نبی دا تے او مقام ہے جڑا بجلی تے بہ کے بجلی تو بھی تیز رفتار جڑا براق تے بہ کے لامکان دی سیر کیتی۔ قرآن پاک 15واں سپارہ اور پہلا رکوع کھپا پاسا پہلی آیت۔ میں کہا قرآن پڑھ کے ویکھاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے سیر کرائی اپنے محبوب نو لے گیا تے بٹھا کے کدے تے براق تے کدے تے بٹھایا
ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਨਹਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਗਾ ਬਹਿ ਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਪੜਕਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੁਰਾਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਭਰਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖ ਲਈਦਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਬ ਨਜ਼ਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਬ ਕੱਢੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਲਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਬ ਕੱਢੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇऐਬ, ਜਿਸ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬੇऐਬ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬੇऐਬ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇऐਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇऐਬ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਫਰਮਾਓ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਬ ਕੇ ਆਖੋ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬੇ ਆਲਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਬਰੀਲੇ ਅਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ रहमत लिल आलमीन है। अल्लाह ताला ने पहली सुर्खी फरमा दी थी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। फरमाया अलिफ तो मुराद अल्लाह दी जात है, लाम तो मुराद जिब्रील दी जात है, मीम तो मुराद मुस्तफा दी जात है। ए हरूफ मुकत्तात ने ए या खुदा जानदा है या मुस्तफा जानदा है। अगले अल्फाज फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ए ओ दी शान किताब है जिदे विच शक्को शुबात है ही कोई नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ते हदायत किन्ना वास्ते वे मुत्तकीन वास्ते, ए मुत्तकियां वास्ते हदायत है, काफरां ते बेईमाना यहूदियां वास्ते नहीं। ए हुदल लिल मुत्तकीन, ए हदायत मुत्तकी दे वास्ते वे। मुत्तकीन कौन है, फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जेड़े गैब ते ईमान लेके आए ने। सुनियो तुहानू मुबारक होवे, असी बिन वेखो सरकार दा कलमा पढ़िया है, बिन वेखियो ओए असी पैदा होने आ साडे कान विच अज़ान दी आवाज, दरूदो सलाम दी आवाज। जनाब असी ते सरकार दे गुलामां दे घर पैदा होए आ। ए अल्लाह दा लख लख शुक्र है, ओ जिवें चाहंदा होवे कर सकदा सी, मगर तुहानू मुबारक इस गल दी हजूर दे गुलामां दे घर पैदा होए हो। हजूर दे गुलाम कर पैदा हो के ते हजूर दे गुलाम हो की हो, हजूर दे ते कुरान दा मकाम कोई थोड़ा जे, जिन्हों ले आवे जिबरील ते कल्ले रब्बिल आलमीन ते आवे रहमत लिल आलमीन ते ओदे च शक कोई नहीं। ते महबूब होए जिन्हों अल्लाह फरमाए सोहणिया मैं अर्रहमान अल्लमल कुरान 28 सपारा सूरत रहमान। फरमाया सोहणिया ओ पढ़ाण वाला खुदा है, पढ़न वाला मुस्तफा है, ते ओदे पढ़ाई च शक हो सकदा है? अल्लाह अकबर। लोग आते ने नबी अनपढ़े मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह, लोग बड़ी दूर दराज तक पहुंचे ने। ओए उम्मीद मैना अनपढ़ नहीं, उम्मीद मैना वे किसी से ना पढ़ने वाला उस जात से पढ़ने वाला। यानी मेरा नबी दुनिया ते कोई मेरे नबी दा उस्ताद नहीं, मेरे नबी नू पढ़ाने वाला खुदा है। कुरान पाक सूरत रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान, पढ़ाने वाला खुदा है, पढ़ने वाला मुस्तफा है। अच्छा इत्थे मैं एक नुक्ता अर्ज करना चाहना ताकि नाले इसलाह हो जाए नाले पता लग जाए। भाई उस्ताद लैक होवे ते बच्चियां नू पढ़ाए ते बच्चे लैक हुंदे ने कि नलैक? भाई ते जे उस्ताद ही नलैक होवे ते तुसी नलैकां वाला काम ना करो, चुप करके बैठे हो, उच्ची बोलो ताकि लैकी दा काम करो ना। कि वो उस्ताद लैक होवे ते बच्चे भी लैक हुंदे ने, जे उस्ताद नलैक होवे ते बच्चे नलैक होंदे ने। तो जो फरमाओ जे पढ़ाने वाला खुदा होवे ते पढ़ने वाला मुस्तफा होवे ते जेड़ा बंदा होने गल आखे जे नबी पाक च कमी रह गई है वो जानते नहीं, उन्हां च इलम दी कमी है मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह, उन्हां नूं आ भी नहीं पता, आ भी नहीं पता। पता लगा ओ नबी दी जात ते इतराज नहीं, ओ खुदा दी जात ते इतराज है। ओ पता लगा मेरे नबी नूं पढ़ाने वाला खुदा है, पढ़ने वाला मुस्तफा है, मेरा नबी भी बेऐब है, पढ़ाने वाला भी बेऐब है। जेड़ा कुरान आया कुरान भी बेऐब है, जेड़ा कुरान आया वो भी
پتہ لگا کلن والا بھی بے عیب، جدے والا آیا وہ بھی بے عیب، جڑا لے کے آیا وہ بھی بے عیب، جڑا آیا وہ بھی بے عیب، ہر شے بے عیب ہے۔ جڑا اجے بھی عیب کڈے انہوں اپنے ایمان دی درستگی کرنی چاہیے۔ اللہ انہوں حفظ و امان وچ رکھے تو اپنے ایمان کو حاضر ناظر کر کے ذرا سوچے ہاں جدو ہر شے بے عیب ہے تے اسی کیوں نبی دے عیب کرنے ہاں؟ سامنوں بھی کملی والے دے عیب نہیں کرنے چاہیے، حضور دی غلامی اختیار کرنی چاہیے۔ اس قرآن پاک دی برکت سنو، جیڑا بندہ قرآن پاک پڑھدا ہے، ایک حرف پڑھدا ہے، اللہ انہوں 10 نیکیاں دیندا ہے۔ کنیاں نیکیاں دیندا ہے؟ تے جیڑا بندہ رمضان شریف وچ قرآن پڑھدا ہے، اللہ انہوں 70 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ کنیاں نیکیاں؟ دیکھو بابرکت مہینہ تے نیکیاں بھی بڑیاں نے، تے قرآن پڑھنا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ جیڑا بندہ 6666 آیتاں پڑھدا ہے، اللہ انہوں کنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ 6666 قرآن دی آیتاں نے، 540 رکوع نے، 114 سورتاں۔ فرمایا جیڑا بندہ صحابی رسول کملی والے دی بارگاہ ہاتھ بن کے سر جھکا کے عرض کر دینے، کملی والیا کوئی ایسا عمل ہے جیڑا میں کراں تے مینوں قرآن پورے دا ثواب ملے؟ پورے قرآن دا ثواب؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوہ صاحب قرآن نے فرمایا، اوہ سن قرآن سنن والے آ تے قرآن دے مطابق سوال کرنے والے آ، جیڑا بندہ من قرأ حدیث من قرأ قل هو اللہ احد فکأنما قرأ ثلث القرآن، فرمایا جیڑا بندہ ایک وراں کل شریف پڑھدا ہے، اللہ قرآن دے تیسرے حصے دا ثواب دیندا ہے۔ جیڑا 3 وراں کل شریف پڑھدا ہے، اللہ پورے ختم قرآن دا ثواب عطا فرمائے۔ پتہ لگا سنیو، جڑا 3 وراں کل شریف پڑھے اللہ ختم قرآن دا ثواب دیندا ہے، انہوں بھی قرآن دا ثواب ملتا ہے۔ جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھیا کم از کم 3 وراں کل شریف تے پڑھ لے کرے۔ سنیو کڈے خوش قسمت ہو، دنیا تو جانے ہاں تے پھر بھی پچھو سالے ثواب تے 3 وراں کل شریف پڑھے ہی جاندا ہے، پھر بھی ختم قرآن دا ثواب سانو لب جاندا ہے۔ توجہ فرماؤ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جدو بندہ ختم قرآن کردا ہے، اللہ دا 60,000 فرشتہ آ کے بندے دی بخشش واسطے دعا کردا ہے۔ حدیث سنو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، کیونکہ میرے بیلی یہ گلاں دے ہوندے نے، شاہ جی قرآن حدیث زیادہ سنایا کرو۔ سنو حدیث، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملکن، فرمایا جدو بندہ ختم قرآن کر دے اللہ دا 60,000 فرشتہ آ کے بندے دی بخشش واسطے دعا کر دے۔ پتہ لگا جدو اسی ختم قرآن کرنے ہاں اللہ دا 60,000 فرشتہ آندے او بھی آ کے دعا کر دے۔ جدو اساں دنیا تو جانے قبر دے اندر جانے اوتھے بھی فرشتیاں سوال کرنے نے، من ربو کا ما دینوں کا ما کنتا تقول فی اکیات رجل، دس تیرا دین کیڑا ہے، تیرا اسلام کیڑا ہے، تیرا رب کیڑا ہے، تے نبی دے بارے جو تیرا کی خیال ہے؟ جدو اساں سارے جواباں تو فارغ ہو جانا ہے، سوال اونا کرنے نے، جواب اساں دینے نے ربی اللہ، او ساڈا رب اللہ فرشتے ہو، دینی الاسلام، ساڈا دین اسلام ہے، ما کنتا تقولو فی اکیات رجل، اے جڑی ہستی کھلوتے نے یہ تے ساڈے آقا نے۔ تے فرشتے آکھنا ہے سانو اگے ہی پتہ ہے تو انج آکھنا ہے، انہاں نوں کیویں پتہ ہے؟ سنیو او کیویں پتہ ہے انہاں نوں؟ تسی قرآن پڑھ دیو تے 60,000 تواڈے واسطے فرشتہ دعا پیا کردا ہے۔ آکھنا ہے جدو قرآن پڑھدا سیں، او کل شریف پڑھدا سیں، قرآن پڑھدا سیں، رمضان دا مہینہ سی تے تیرے سویرے او اسی 60,000 فرشتہ دعا کردے ساں، تانوں سانوں تاں پتہ ہے تو انج آکھنا ہے۔ کہ قرآن پاک دی انی برکت ہے کہ جدو قرآن پڑھنے والا دنیا تو جائے گا دی زبان بھی عربی ہوئے گی۔ قرآن آیا کیڑی زبان ہے؟ فرمایا باللسان عربی مبین، قرآن عربی زبان آیا ہے۔ کیڑی زبان آیا ہے؟ دب کے بولو۔ اور عرب دے وچ آیا ہے تے لیلۃ القدر دی رات نو آیا ہے۔ لیلۃ القدر دی رات تے لیلۃ المیلاد دی رات، جس رات وچ قرآن آیا وہ بڑی افضل رات ہے، 1000 مہینیاں دیاں راتاں نال افضل ہے، تے جس رات کملی والے آئے نے او مہینہ او رات او تو بھی افضل ہے۔
کیونکہ یہ لیلۃ القدر نو شان ملی ہے تے کملی والے دے آؤن دے صدقے قرآن پاک تے 3 سالاں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوندا رہیا، لیکن میرے محبوب جدھر جاندے نے قرآن پیچھے جاندا رہیا۔ بلکہ میں تے نہیں کہنا یہ پورا قرآن میرے نبی دی سوان عمری ہے۔ آلوکی علماء کرام فقہا کتاباں لکھ دے نے نا، اپنے زندگی دے حالات لکھ دے نے، سوان عمری لکھ دے نے۔ میں پیدا ہویا، پھر اس تو اگے پھر سکول پڑھیا، پھر اگے چلیا، پھر اگے چلیا، پھر اینا علم پڑھیا، پھر فلانی ڈیوٹی کی تھی، فلانے مقام تے فیض یاب ہویا، انج ہویا، او ہویا، یہ ہویا، وہ ہویا۔ وہ سوان عمری انہوں آکھیا جاندہ ہے۔ اے پورا قرآن میرے نبی دی سوان عمری ہے۔ میرا نبی جدھر جاندہ ہے قرآن ادھر تواڈے مگر نہیں جاندا، نبی مگر جاندا ہے۔ تسی انج مٹھے پے ہو پتہ نہیں ہو رہے، تساں کہ اشارہ ساڈے مگر لاتا ہے، تسی قرآن مگر چل دے ہو پے، لیکن قرآن میرے نبی دے پیچھے جاندا ہے پیا۔ میں تے انج کہنا نا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، سارے مل کے پڑھ لو، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، جب پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ پتہ لگا ساریاں آیتاں کٹھیاں کرو تے میرے نبی دی نعت بن دی۔ سوچو فرماؤ، میرا دل تے بڑا ہے کہ میں تو انہوں شیر سناواں، لیکن شیر گڑا ساتھ نہیں پیا دیندا، کیونکہ شیر وچ بھی کملی والے دی ترجمانی ہے، اس قرآن دی ترجمانی ہے۔ تو حضرات محترم، میرے آقا کریم علیہ السلام آپ آئے نے صاحب قرآن بن کے، تے قرآن آیا نبی دا غلام بن کے۔ جدھر بھی میرے آقا جاندے نے قرآن میرے نبی دے پیچھے جاندے پیا۔ میرے نبی دیاں اداواں تے وفاواں دا نا ہی تے قرآن ہے۔ تو جو فرماؤ، حضرت اسید بن حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے دے صحابی نے تے قرآن دی تلاوت کر دینے جویں اسی قرآن دی تلاوت کرنے ہیں۔ یہ سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے، قرآن دی تلاوت پہ کر دینے تے ویکھیا آپ فرماندے نے کہ میرا بیٹا ستا ہے تے کول جانور بجا ہے، تے جس ویلے میں قرآن پڑھنا تے وہ میرا جانور جڑا ہے نا تربکدا پیا، او گھوڑا او گدھا تربکدا پیا، تے جس ویلے میں ویکھیا نا میں چپ کر جانا تے وہ بھی کھلو جاندا، جدوں میں پڑھنا پھر وہ ڈرن لگ پیندا ہے۔ انج میں کرنا، اخیر میں چھڈ کے نا قرآن پاک دی تلاوت میں بند کیتا تے جا کے نا قریب آپ فرماندے نے میں قرآن پڑھنا چھوڑیا، آپ حافظ قرآن سن۔ اجے قرآن کتابی شکل چ نہیں آیا، بڑا لمبا موضوع ہے۔ فرمایا کہ آپ حافظ قرآن سن تے آپ فرماندے نے جدوں میں چپ کراں تے اس لئے ہر شے خاموش ہو جائے، جدوں میں پڑھن لگ پاں تے اس لئے جانور تربکن لگ پائے تے او دے نال مینوں ایک خدشہ پیدا ہویا کدھرے میرا بچہ نہ اٹھے، کدھرے وہی نہ ہوئے کہ جانور کھل کے مطلب اینو تھلے دابی نہ دے، تکلیف نہ دے، اینو میتی نہ دے۔ جس لئے دل چ خیال آیا، آپ فرماندے نے کہ میں خاموش ہو کے جس لئے سواری دے قریب گیا نا تے میں انج ویکھیا ہے کہ زمین تو لے کے آسمانہ تک جویں کمکمے لگے ہوئے نے، یعنی بتیاں لگیاں ہوئی ہیں، بتیاں جگمگا رہی نے۔ فرمایا جس لئے میں ویکھیا نا تے میں بڑا حیران ہویا، دن چڑھیا تے سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتی، سونیا میں تے اے معاملہ راتی ویکھیا، قرآن پڑھدا سا انج ہوندا سی، اگوں انج ہوندا سی۔ سرکار نے فرمایا کہ جدوں تو قرآن پڑھدا سے نا اللہ دے ملائکہ تیرے نیڑے ہو کے سن دے سن۔ او سنیو، او قرآن پڑھ دے ہو، اللہ دے ملائکہ نیڑے ہو کے سن دے نے۔ فرمایا نیڑے ہو کے سن دے سن۔ اے اسید بن حفیر، قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، اگر اے قرآن تو دن تک پڑھدا رہندا، صبح تک پڑھدا رہندا کہ او فرشتے تیرا قرآن سندے رہندے۔ فرمایا جنی دیر تو قرآن رہندا دن چڑھ جاندا، اے دنیا والے بھی انہاں فرشتیاں دی زیارت کر لیندے۔ فرمایا لوگ بھی انہاں فرشتیاں دی زیارت کر دے کہ جڑے تیرے قرآن پڑھن نال او فرشتے تیرے قرآن نو سنن واسطے آندے سن۔ بلکہ روایات دے مطابق شاہ عبد الرحیم دے دادا جان قرآن پاک دی تلاوت فرما دے نے تے میرے کملی والے سنن واسطے آندے نے۔
توجہ فرماؤ اسی طرح بہت بزرگان دین دے اقوال نے جتھے قرآن پاک دی بڑی اعلیٰ تلاوت ہوندی ہے میرے آقا جا کے اپنے غلامات سمیت سنتے نے ساڈا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت دا جتھے قرآن پڑھیا جائے سرکار آؤندے نے اور جتھے قرآن دا ذکر سرکار اتھے بھی آؤندے نے جتھے صاحب قرآن دا ذکر سرکار اتھے بھی آؤندے نے کیونکہ قرآن دا ذکر صاحب قرآن دی زبان تے وے اور صاحب قرآن دا زبان تے قرآن دا ذکر ہے پتہ لگا دوویں ایک دوجے دا ذکر کردے نے قرآن ہوئے جڑا ٹھہریا ہویا ہے صاحب قرآن ہے جڑا چلدا پھردا ہے قرآن ہوئے جدیاں 6666 ایتاں نے صاحب قرآن ہوئے جدا 1,24,000 صحابہ کرام نے توجہ فرماؤ زیرہ زبراں صداں مداں وچ شان عہدی دے آئیاں عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں اے جو بھی شان میرے کملی والے نو ملی ہے بلکہ شاعر اپنی زبان حال چاہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا تحقیق آ گیا تواڈے ول اللہ دا نور اور روشن کتاب نور تو مراد کملی والے دی ذات ہے اور کتاب تو مراد قرآن مجید ہے تو حضرات محترم دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ تھوڑی یہ میری مختصر جی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے بھائی بیٹھو ایک منٹ ذرا تسی اجے تقریر مکن نہیں دیندے اٹھ کے انج پاجدے ہو کہ جویں کوئی بندہ پیچھے لگا ہوندا ہے اللہ دے گھر وچ بہنا بھی ثواب ہے پچھلا جمعۃ المبارک دے اندر جڑے بیلی حضرات تشریف لے آئے اور ماشاءاللہ ساڈے بیلی دوست گجرانوالے تو چل کے تشریف لے آئے نے انہاں کول تقریر دیاں تواڈے نوئیاں والے دیاں پچھلیاں جمعے دیاں سیڑیاں بھی موجود نے اس تو پچھاں گجرانوالے دے اندر محفل میلاد مصطفیٰ ہوئی وہ بھی سیڑیاں انہاں کول موجود نے بھئی جڑا بندہ خریدنا چاہے انہاں کول کیونکہ یہ دے ساڈا کوئی نہیں مسئلہ انہاں دا ہی ہے انہاں بنا کے لے آندیاں نے تے میں انہاں نوں آکھیا انہاں نوں ریت انہاں نوں ویچو تاکہ انہاں وچ بھی دین دی تبلیغ ہوے اور اے 40 روپے دی تانوں سیڑھی دین گے جنہ بیلیاں خریدنی ہے میلاد مصطفیٰ تے شان حضرت علی المرتضیٰ دوویں موضوع انہاں کول موجود نے لے لو تے اے عظمت قرآن دا انشاءاللہ اگلے جمعے دعا اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے جنہ سنتا پڑھنیاں نے اٹھ کے پڑھ لو